अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता रात काफ़ी हलचल देखने को मिली लाहौर के अंदर, ख़ास तौर पर ज़मान पार्क के बाहर। रात को खदशात थे, ख़तरे थे, रिपोर्ट्स आ रही थी और ख़ुद मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे कि इमरान खान को आधी रात को गिरफ्तार किया जा सकता है। रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान कभी भी जनाब क्रैक डाउन करके इमरान खान को उठाया जा सकता है उनके घर ज़मान पार्क से। और यही वजह थी कि सारी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर तरीन क़यादत थी वो मैसेजेस करती रही, ट्वीट्स करती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया गया। और रात को काफ़ी रश था ज़मान पार्क के बाहर और अब तो बाकायदा कैंप लगा लिया गया है और इस वक्त भी लोग वहाँ मौजूद हैं। रात को आधी रात तक बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और ख़वातीन वहाँ मौजूद थी और वो कहते रहे कि देख लें फिर इमरान खान को कैसे बिला वजह गिरफ्तार किया जाता है, हम देख लेंगे। तो ये चीज़ें सारी रात चलती रहीं, लेकिन इसके बिसाइड, इसके अलावा कुछ अहम तरीन खबरें और भी मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ सारी रात गहमा गहमी देखने को मिली ज़मान पार्क के बाहर, तो दूसरी जानिब ज़मान पार्क के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। एक पाकिस्तान की अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत ने सिर्फ 4 घंटों के दौरान इमरान खान से 2 मुलाकातें की, यानी कि पहली मुलाकात की और उसके फ़ौरन बाद एक और मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान कुछ पैगामात पहुंचाए गए थे और वो पैगामात लेकर वापस गई वो शख्सियत और फिर उसका जवाब लेकर इमरान खान के पास पहुंची। और उस दौरान कौन से मुतालबात किए गए इमरान खान के सामने रखे गए चीज़ें, कुछ फहरिस्त थी, एक लिस्ट थी रखी गई इमरान खान के सामने और कहा गया कि आप ऐसे करें तो फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और उनका जवाब इमरान खान ने क्या दिया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो आपको बताऊँगा और इस चीज़ को हम खुलकर डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले ये भी है कि ख्वाजा आसिफ ने रात को ही कह दिया था कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने वाले। इमरान खान के चेहरे पर खौफ था और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इमरान खान के चेहरे पे इनको कहाँ से खौफ नजर आया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान इमरान खान ने 2 दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर कहा कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं रब के सिवा किसी से नहीं डरता, ना डरता था, ना झुकूंगा, ना कभी झुका था। ये बात इमरान खान ने की। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो कहा कि मुझे खौफ नज़र आ रहा था और हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने वाले। कुछ खबरें ये भी हैं कि जनाब उन्होंने एक टेस्ट किया था फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे वोकल पर्सन हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक ठाक सुनाते भी हैं और उनकी जो बयानात होते हैं उसके अंदर काफ़ी एग्रेसिव पन भी दिखाई देता है। उनको गिरफ्तार करके उन्होंने टेस्ट किया कि आवाम का रिएक्शन क्या आता है। मैंने कल भी कहा था कि ये अवाम की पल्स को चेक कर रहे हैं, लिहाजा उसके बाद इन्हें चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से क्या बहरान पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर और पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर रहे। लेकिन उन पर यकीन किसी ने नहीं किया कि ये अपनी बात से फ़ौरन मुकर जाते हैं। पीछे जो हालात चले, जो कौमी असम्बली, KB असम्बली और फिर जनाब इन्होंने पंजाब असम्बली से मुतल्लिक यू टर्न्स लिए, इन चीज़ पर मामला पर एतबार नहीं किया गया कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंतजाम थे वो मुकम्मल किए। और अब आते हैं जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 2 मुलाकातें की हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि सदर पाकिस्तान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं, कोई बड़ी बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं है। लेकिन 4 घंटों में 2 मुलाकातें होना ये इस चीज़ को ख़ास बनाती है। इस मुलाकात के दौरान पहले आए, पैगाम दिया और उसका जवाब लेकर वापस गए जिनकी तरफ से वो पैगाम लेकर आए थे। और दूसरी मुलाकात हुई और उस दौरान कुछ मुतालबात थे जो इमरान खान के सामने रखे गए। उनमें सबसे पहला मुतालबा ये था कि जनाब हम मई में रमज़ान के फ़ौरन बाद इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जनाब रजीम चेंज की जो आप बात करते हैं, आप इल्ज़ाम देते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, आप जो इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर जो एक्स आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा को रगड़ा लगाते हैं और जनरल आसिम पर भी थोड़ी बहुत जो तनकीद करते हैं, वो नहीं करेंगे। आप रजीम चेंज को भूल जाएं, उस सारे मामले को 9 अप्रैल की रात को जहन से निकाल दें। दूसरी कंडीशन, अरशद शरीफ शहीद के मामले पर आप बात नहीं करेंगे, वो मामला हम खुद देख लेंगे, इंसाफ हम देंगे, लेकिन आप उस चीज़ को ज़्यादा बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरी बात वो कहते हैं जो आप पर हमला हुआ वज़ीराबाद के अंदर, जो गोलियां लगी, उस पर भी आप पीछे हट जाएं। ये 3 मामलात हैं, इन मामलात पर आप पीछे हट जाएं। इसका मतलब यही नहीं है कि इस पर बात नहीं होगी या इंसाफ नहीं मिलेगा इस सारे मामले के अंदर, लेकिन आप इन 3 मुतालबात से पीछे हट जाएं। आप बार बार अपनी तकरीर के अंदर इमरान खान जो अपने आप पर हमले की बात करते हैं, अरशद शरीफ की बात करते हैं, हर टॉपिक पर, हर मामले पर रजीम चेंज को लेकर आते हैं, इन मामलात पर आप पीछे हट जाएं तो हम मई के अंदर जनाब इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन इमरान खान आप जानते हैं कि प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं।
ہی از اے مین آف نروز، وہ اعصابی طور پر بہت مضبوط ہیں. اور ایک بات ان کو کنفرم ہو چکی ہے کہ ہم نے پریشر بھی ڈالا، ایک طرح کا حملہ بھی ہوا، پلان تھا ان پلان تھا، کون قصوروار تھا یہ الگ بات ہے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی طریقہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. گرفتاریوں کی بات کی گئی، پھر کہا گیا کہ آپ کو ہم نااہل کر دیں گے، پھر کیسز چلائے گئے، کرپشن کیسز چلائے گئے، توشہ خانہ کیس سامنے لایا گیا، اور پھر ویڈیوز انہوں نے ان کی لیک کی، عمران خان کی آڈیوز لیک کی، ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی حربہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. یہ جناب کچھ مطالبات تھے. اور ابھی آگے کہاں چلتی ہے بات، اس پر ضرور ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس وقت بات یہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ جناب ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور امریکہ سے اب مدد مانگی گئی ہے کہ IMF تو ہماری بات نہیں مان رہا، تو آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، آقا و مولا ہے ہمارے، لہٰذا آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. تو امریکہ نے کہا کہ ہم $200 ارب دیں گے لیکن اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ آپ وہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، امریکہ جب بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ طلب ضرور کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی احساسات جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. آپ کا کوئی دوست ملک ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی مدد کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ ضرور کرے گا. اس وقت IMF پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے طلب مدد کی گئی ہے اور پاکستان نے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد طلب کی تاکہ سیلاب اور منفی عالمی اقتصادی حالات جیسے خارجی چیلنجز سے متاثر ملکی معیشت کو سنبھالا جا سکے. یہ معاملات ہیں. اور دوسری جانب مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر اسحاق ڈار پر نشتر چلایا. انہوں نے کہا کہ ڈار نے پاکستان کو IMF کے بغیر چلانے کی کوشش کی جس سے بڑا نقصان ہوا. وہ ڈار صاحب پہلے آئے، انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی IMF کے سامنے نہیں جھکوں گا، ہم ویسے گزارا کر لیں گے، ہم اپنے دوست ممالک سے مدد مانگیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈار صاحب نے یہ چیز غلط کی. مفتاح اسماعیلی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عجیب سا سسٹم قائم ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی اشرافیہ ہمارے تمام فیصلے کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اب اس وقت مفتاح اسماعیل کس اشرافیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ خود نون لیگ کا حصہ ہیں اور چیزیں دیکھیں کس نہج تک پہنچ چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر جب تک اختیارات منتقل نہیں ہوں گے تو گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، ہمیں نچلے طبقے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا ہم نے جمہوری طرز حکومت اور صدارتی سسٹم کو دیکھا، آمریت کو بھی دیکھا، ملک میں عجیب سا ایک ایلیٹ سسٹم سامنے آ چکا ہے جسے ہٹانا پڑے گا. ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس پاکستان کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے، ہم بھی سسٹم کو نہ ہی بدل سکے، اس لیے ہم بھی قصوروار ہیں. انہوں نے ڈار سے متعلق کہا کہ اسحاق ڈار نے پبلک میں میرے خلاف بات کی اور میری صلاحیت پر سوالات اٹھائے جس کا میں نے جواب دیا. علم نہیں کہ ڈار صاحب کو کیوں لایا گیا، لیکن ڈار صاحب نے سوچا کہ شاید وہ IMF کے بغیر ملک کو چلا سکتے ہیں، جو کہ ایک غلط فیصلہ تھا. انہوں نے کوشش کی جس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. حکومت اب اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ IMF کی کڑی شرطیں ماننی پڑیں گی اور اسی چیز سے وہ کہتے ہیں پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور بات کریں عمران خان کی اور فواد چودھری کی، فواد چودھری کے بارے میں جناب ان کو اس وقت جو عدالت کے اندر فیصلہ آیا اس کے تحت 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے اور اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ سارے معاملات آگے چل کر ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.